আজকে আমরা আরেকবার কান্টের বিশ্লেষক সংশ্লেষক বচনের পার্থক্যটা আরেকবার আমরা देखे नेब। फिर एक बार हम लोग कांट की जो सिंथेटिक और एनालिटिक डिस्टिंक्शन है वो फिर एक बार हम लोग देखेंगे। अच्छा, তাহলে দেখছি আমরা এখানে আমি লিখেছি যে পূর্বত সিদ্ধ বচন। यहाँ पर हम लिखे हैं ए प्राराय प्रपोजिशन। अच्छा, পূর্বত সিদ্ধ বচনের বচন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কান্টের মতে দুই প্রকার, মানে পূর্বত সিদ্ধ বচন বিশ্লেষকও বটে, আবার পূর্বত সিদ্ধ বচন সংশ্লেষকও বটে। কারণ কি, কান্ট পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের কথা বলেছেন, আর পূর্বত সিদ্ধ বচন বিশ্লেষক বচনও হয়। আরেকটা কথা কান্ট বলেছেন যে সমস্ত বিশ্লেষক বচনই পূর্বত সিদ্ধ। সেই জন্য এখানে আমি কি করেছি, এই অ্যারোটা বিশ্লেষক বচনের দিক থেকে অ্যারোটাকে আমি পূর্বত সিদ্ধ বচনের দিকে পাঠিয়েছি। কিন্তু সমস্ত পূর্বত সিদ্ধ বচনই আবার কিন্তু বিশ্লেষক নয়। যদি সমস্ত পূর্বত সিদ্ধ বচনই বিশ্লেষক হতো তাহলে কিন্তু পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন বলে আমরা কিছু পেতাম না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পূর্বত সিদ্ধ বচন বিশ্লেষকও হয় আবার সংশ্লেষকও হয়। সেই জন্য আমি কি করেছি, পূর্বত সিদ্ধ বচন থেকে দুটো ভাগ করে দিয়েছি। পূর্বত সিদ্ধ বচন একাধারে বিশ্লেষকও বটে আবার অন্যদিকে সংশ্লেষকও বটে। কিন্তু বিশ্লেষক বচন কিন্তু শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্রই পূর্বত সিদ্ধই হয়। মানে কি, বিশ্লেষক বচন আর কিন্তু বিশ্লেষক বচন কিন্তু আর কোনো পরতসাধ্য তো মোটেই হয় না। বিশ্লেষক বচন শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র পূর্বত সিদ্ধই হয়। সেই জন্য বিশ্লেষক বচনের দিক থেকে অ্যারোটা আমি পূর্বত সিদ্ধ বচনের দিকে দিয়ে দিয়েছি। কারণ কি, এটা শুধুই মাত্র পূর্বত সিদ্ধই হয়, যেটা কান্ট বলেছেন যে সকল বিশ্লেষক বচনই হলো পূর্বত সিদ্ধ বচন। কিন্তু পূর্বত সিদ্ধ বচন, যেটা আমি বললাম, পূর্বত সিদ্ধ বচন কিন্তু বিশ্লেষকও হয় আবার পূর্বত সিদ্ধ বচন সংশ্লেষক হয়। যেহেতু সমস্ত বিশ্লেষক বচন পূর্বত সিদ্ধ হয়, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে পূর্বত সিদ্ধ বচনের একটা ভাগ বিশ্লেষক তো বটেই। আবার পূর্বত সিদ্ধ বচন আবার সমস্ত পূর্বত সিদ্ধ বচনে কিন্তু বিশ্লেষক নয়, কারণ কান্ট নিজেই উল্লেখ করেছেন যে পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন বলে এক ধরনের বচন হয়। তাহলে পূর্বত সিদ্ধ বচন আবার সংশ্লেষকও হয়। ঠিক আছে, তাহলে পূর্বত সিদ্ধর আমরা দুটো ভাগ পেলাম, বিশ্লেষকও বটে পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষকও বটে। अच्छा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एप्राराई प्रपोजिशन का दो पार्ट है। एक है एप्राराई एनालिटिक एंड एक है एप्राराई सिंथेटिक। देखो, एक एप्राराई एनालिटिक भी है और एक एप्राराई सिंथेटिक भी है। कांट कह रहे थे कि ऑल एनालिटिक प्रपोजिशंस आर एप्राराई। ठीक है ना, माने सब जो वो एनालिटिक प्रपोजिशन है वो सब एनालिटिक प्रपोजिशन ही एप्राराई है। ये कांट का ये व्यू है। कांट का व्यू क्या है ना, ऑल एनालिटिक प्रपोजिशन ऑल एनालिटिक प्रपोजिशन से की है ना एप्राराई है। ठीक है, अच्छा, तो एप्राराई का एक पार्ट एनालिटिक है, लेकिन ऑल एप्राराई प्रपोजिशन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि कांट का व्यू ये है कि एप्राराई सिंथेटिक प्रपोजिशन भी है, इसलिए एप्राराई दोनों तरफ गया है। देखो, एप्राराई का एरो दोनों तरफ ही है। एक है एनालिटिक और एक है सिंथेटिक, और इसलिए एप्राराई एनालिटिक भी है एप्राराई सिंथेटिक भी है। लेकिन एनालिटिक प्रपोजिशन ओनली एप्राराई ही है। एनालिटिक प्रपोजिशन ए पोस्टेरियराई नहीं होता है, सिर्फ एप्राराई ही होता है। इसलिए ये एरो देखो, ये एरो सिर्फ एंड सिर्फ एप्राराई की तरफ ही गया है। एनालिटिक प्रपोजिशन से जो एरो निकल रहा है वो एप्राराई की तरफ ही गया है, लेकिन एप्राराई प्रपोजिशन एनालिटिक भी है और सिंथेटिक भी है, क्योंकि कांट का व्यू ये है कि एप्राराई प्रपोजिशन एनालिटिक है, एनालिटिक भी है और एप्राराई प्रपोजिशन सिंथेटिक भी है। क्योंकि हम लोग जाना है कि
एनालिटिक एप्राराई हम लोग जाना है, ये कांट माना है एनालिटिक एप्राराई, और कांट ये भी माना है सिंथेटिक एप्राराई। इसलिए एनालिटिक प्रपोजिशन एनालिटिक भी है, एप्राराई प्रपोजिशन सिंथेटिक भी है। लेकिन एनालिटिक एप्राराई प्रपोजिशन एनालिटिक भी है और एप्राराई प्रपोजिशन सिंथेटिक भी है, लेकिन एनालिटिक प्रपोजिशन सिर्फ एंड सिर्फ एप्राराई ही है। अच्छा, এবার আমরা দেখছি সংশ্লেষক বচন। সংশ্লেষক বচনে আমরা কি দেখছি? সংশ্লেষক বচন আবার দুই প্রকার দেখছি, কারণ কান্ট মেনেছেন এইভাবে যে সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ, যেরকম আমরা এখানে দেখেছি না যে পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক, তার মানে বোঝাই যাচ্ছে সংশ্লেষকের একটা ভাগ পূর্বতসিদ্ধ তো বটেই, কারণ সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচনের সম্ভাবনা কান্ট মেনেছেন যে সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচন সম্ভব। তাহলে সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচন এক ধরনের বচন, ঠিক আছে। আর এছাড়া সংশ্লেষক পরতসাধ্য বচনও হয়, সেই জন্য কান্ট সংশ্লেষকেরও আবার দুটো ভাগ দেখিয়েছেন, সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধও বটে আবার সংশ্লেষক পরতসাধ্যও বটে। তাহলে সংশ্লেষকের দিক থেকেও আমরা দেখছি দুটো অ্যারো বেরিয়ে একটা পূর্বতসিদ্ধর দিকে যাচ্ছে, একটা পরতসাধ্যর দিকে যাচ্ছে। তার মানে সংশ্লেষক বচনেরও আবার দুই প্রকার হয়, এক প্রকার হচ্ছে সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচন আর এক প্রকার হচ্ছে সংশ্লেষক পরতসাধ্য বচন। বোঝা গেল? ताहले हमरा की देखছি, यहाँ पर देख रहा है कि सिंथेटिक एप्राराई भी है, सिंथेटिक ए पोस्टेरियोराई भी है, क्योंकि कांट का जो व्यू है, कांट का व्यू में हम लोग देख रहे हैं कि सिंथेटिक एप्राराई प्रपोजिशन है। यहाँ पर देखो सिंथेटिक एप्राराई प्रपोजिशन है, ठीक है ना, सिंथेटिक एप्राराई प्रपोजिशन यहाँ पर हम लोग देख रहा है। यहाँ पर भी सिंथेटिक, तो सिंथेटिक एप्राराई प्रपोजिशन भी है। कांट ये भी माना है सिंथेटिक ए पोस्टेरियोराई प्रपोजिशन भी है, इसलिए सिंथेटिक का भी दो तरह का सिंथेटिक प्रपोजिशन का भी दो तरह का भाग है, उसमें भी दो तरह का भाग है। एक भाग है सिंथेटिक एप्राराई प्रपोजिशन और एक भाग है सिंथेटिक ए पोस्टेरियोराई प्रपोजिशन। तार माने कि সংশ্লেষক প্রপোজিশনেরও সংশ্লেষক বচনেরও দুই প্রকার ভাগ রয়েছে, একটা হচ্ছে সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচন আর এক প্রকার বচন হচ্ছে সংশ্লেষক পরতসাধ্য বচন। ঠিক আছে, বোঝা গেল? পরিষ্কার করে বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার আমরা দেখছি কি যে আমরা এবার যে উদাহরণগুলো যেগুলো পেয়েছি সেগুলো আমরা দেখেছি কি পূর্বতসিদ্ধ বচন বা এপ্রারাই বচন, সেখানে আমরা দেখেছি কি যে উদাহরণে আমরা কি পেয়েছি না, পূর্বতসিদ্ধ বচনটা কি আগে জানি। পূর্বতসিদ্ধ বচন হচ্ছে যা হচ্ছে एप्राराई प्रपोजिशन क्या है ना, डज नॉट रिलाई अपन एक्सपिरियंस, माने एक পূর্বতসিদ্ধ বচন क्या है, পূর্বতসিদ্ধ বচন কি না, পূর্বতসিদ্ধ বচন কখনোই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করছে না, অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই যে বচন সেই বচন হচ্ছে পূর্বতসিদ্ধ, মানে পূর্ব হতেই যে বচন সিদ্ধ সেই বচনে পূর্বতসিদ্ধ, মানে অভিজ্ঞতার পূর্ব হতেই সিদ্ধ। বোঝা গেল? তাহলে অভিজ্ঞতার পূর্ব হতেই সিদ্ধ, তার মানে কি বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা সেই বচনের ভেতর থেকেই আমরা সেটা যে পূর্ব হতে সিদ্ধ তা আমরা বুঝতে পারবো, মানে আমরা তার বচনকে দেখি আমরা বুঝতে পারবো যে সেটা অভিজ্ঞতার পূর্ব হতেই সিদ্ধ। তাহলে একটা বচনের উদাহরণ নিলাম যে সকল অবিবাহিত পুরুষই অবিবাহিত বা সকল অবিবাহিত ব্যক্তি অবিবাহিত। তাহলে এখানে সকল অবিবাহিত ব্যক্তি যে অবিবাহিত এটা জানার জন্য বা এটা দেখার জন্য আমাকে অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হচ্ছে না, কারণ সব অবিবাহিত পুরুষরাই যে অবিবাহিতই হবে এটা তো পরিষ্কার করেই এটা তো এই বচন থেকেই বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ এই ভাষা থেকেই বেরিয়ে আসে যে সকল অবিবাহিত পুরুষ মানেই সে অবিবাহিতই হবে, এর জন্য আমার অভিজ্ঞতার দরকার নেই। তাই জন্য এই ধরনের বচনের উদাহরণ হিসেবে আমরা এই বচনটিকে আমরা এই পূর্বতসিদ্ধ বচনের উদাহরণ হিসেবে নিলাম। তো एप्राराई प्रपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। तो ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड ये इसका अंदर से ही ये निकल आ रहा है कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। ऑल बैचलर्स अनमैरिड है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन की इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है एप्राराई प्रपोजिशन। अच्छा, এবার হচ্ছে পরতসাধ্য বচন। পরতসাধ্য বচন মানে হচ্ছে কি যেটা এক্সপিরিয়েন্সের উপর নির্ভর করে বা যেটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতার উপর অবশ্যই নির্ভর করে। ए पोस्टेरियोराई प्रपोजिशन क्या है जो रिलाई अपन
एक्सपीरियंस माने जो एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, जो डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है ए पोस्टीरियोरी प्रपोजिशन। तो इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन का एग्जांपल हम लोग क्या क्या लिया है, हम लोग लिया है कि ऑल बैचलर्स आर अनहैप्पी। ऑल बैचलर्स हैप्पी है कि अनहैप्पी है, इसके लिए हम लोगों का ज़रूरत है वो एक्सपीरियंस जानने का, माने इसके लिए हम लोगों का एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोगों का डिपेंड करना पड़ता है कि ऑल बैचलर्स लोग हैप्पी है कि अनहैप्पी है। लेकिन ऑल बैचलर्स लोग अनमैरिड है, इसके लिए हम लोगों का कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑल बैचलर्स लोग हैप्पी है कि अनहैप्पी है, इसके लिए हम लोगों का एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। इसलिए ऑल बैचलर्स आर अनहैप्पी इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है ए पोस्टेरियोरी प्रपोजिशन। তাহলে আমরা দেখলাম কি পরতসাধ্য বচনের উদাহরণ আমরা এখানে কি নিচ্ছি না, সকল অবিবাহিত ব্যক্তিরাই অসুখী। এই কথাটা যদি আমি বলি সকল অবিবাহিত ব্যক্তি সুখী না অসুখী সেটা জানার জন্য কিন্তু আমাকে অবশ্য করেই আমার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হচ্ছে। কারণ কি সব আমরা যখন বলছি যে সব অবিবাহিত পুরুষই অবিবাহিত, এইটাকে জানার জন্য আমার কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হচ্ছে না। কিন্তু আমি যখন বলছি সব অবিবাহিত পুরুষরাই অসুখী, তখন আমার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হচ্ছে। কেন? কারণ অবিবাহিত পুরুষরা তো সুখীও হতে পারে, তো তারা সুখী না অসুখী নাকি মানে অন্য কিছু, এই সব কিছু এইটা জানার জন্য আমাকে অবশ্য করেই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নিতে হচ্ছে। মানে সুখী অসুখীর মাঝামাঝিও তো হতে পারে তারা, মানে না সুখী না অসুখী, তারা একেবারেই সুখী অসুখী মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিলং করছে, এমনও তো হতে পারে। তার মানে কি এই সব কিছুর জন্য আমার প্রয়োজন হচ্ছে অভিজ্ঞতার, অর্থাৎ সব অবিবাহিত পুরুষরাই সুখী অসুখী কি না এটা জানার জন্য আমার যেহেতু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হচ্ছে, তাই এই ধরনের বচন হয়ে গেল কি, এই ধরনের বচন হয়ে গেল পরতসাধ্য, মানে অভিজ্ঞতার পরেই সাধ্য। সেই জন্য এই ধরনের বচনের উদাহরণ হিসেবে আমরা এইটা নিতে পারি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে কি বিশ্লেষক বচন। বিশ্লেষক বচনের উদাহরণ আমরা কি নিয়েছিলাম, ওই একই উদাহরণ নিতে পারি, যেহেতু পূর্বতোষিত মানে সমস্ত বিশ্লেষক বচন কি কান্ট কি বলেছেন, সমস্ত বিশ্লেষক বচনই হচ্ছে পূর্বতোষিত বচন। তাহলে আমরা একই উদাহরণ আবার নিতে পারি যে সকল অবিবাহিত পুরুষরাই অবিবাহিত, এই বচনটাকে আমরা বিশ্লেষক বচন হিসেবেই নিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। আর একটা অন্যরকম উদাহরণ কান্ট যেটা উদাহরণ দিয়েছেন আমরা দেখেছি, আমরা আগের লেকচারে আমরা সেটা জেনেছি, সেটা কি না যে সকল জড়বস্তুরই বিস্তার আছে। সকল জড়বস্তুর যে বিস্তার আছে এটা কিন্তু অবশ্য করেই কি বচন না বিশ্লেষক বচন। কেন? বিশ্লেষক বচনের সংজ্ঞা কি? বিশ্লেষক বচনের সংজ্ঞা হলো যে বচনের উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে বিধেয়কে পাওয়া যায়, সেই বচনই হচ্ছে বিশ্লেষক বচন। উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয়কে পেয়ে যাব, আর কিছুর দরকার নেই, তাহলে সেই বচনই হচ্ছে বিশ্লেষক বচন। কারণ উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়কে পেয়ে যাব, যখন আমি বলছি যে সব অবিবাহিত পুরুষই অবিবাহিত, এক্ষেত্রে আমি অবিবাহিত পুরুষকে বিশ্লেষণ করলেই তারা যে অবিবাহিত সেটা তো পেয়েই যাচ্ছি, সেই জন্য এই ধরনের বচন তো অবশ্য করেই বিশ্লেষক। আর কান্টের উদাহরণে আমরা কি দেখছি যে সব জড়বস্তুরই বিস্তার আছে। এখন সব জড়বস্তুরই বিস্তার আছে, জড়বস্তু এই উদ্দেশ্যকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, এখানে উদ্দেশ্য কোনটা? জড়বস্তু। বিস্তার কি? বিস্তার হচ্ছে আমার বিধেয়। আচ্ছা, তাহলে এই বচনের উদ্দেশ্য যে জড়বস্তু, এই উদ্দেশ্যকে আমরা যখন বিশ্লেষণ করলাম, জড়বস্তু মানে কি তার বিস্তার থাকবে, এটা আমরা জানি, জড়বস্তুর সংজ্ঞাতেই তা রয়েছে। সেই জন্য জড়বস্তুকে বিশ্লেষণ করলেই তা যে বিস্তারবান পদার্থ এটা আমরা বুঝতে পারি। তাহলে এখানে আমরা উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা বিধেয়কে পেয়ে যাচ্ছি, সেই জন্য এই ধরনের বচন হচ্ছে বিশ্লেষক বচন। এই জন্য কান্ট এই ধরনের उदाहरण दिएছেন। अच्छा, तो एनालिटिक प्रपोजिशन क्या है? एनालिटिक प्रपोजिशन ये है हम लोग पहले लेक्चर में ही जाना है कि एनालिटिक प्रपोजिशन ये है जिसका सब्जेक्ट कंटेंट में ही प्रेडिकेट कंटेंट निहित है, जिसका सब्जेक्ट कंटेंट में ही प्रेडिकेट कंटेंट है, और जिसका सब्जेक्ट को एनालिसिस करने से ही प्रेडिकेट मिल जाता है, सब्जेक्ट को एनालिसिस करने से ही प्रेडिकेट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये है एनालिटिक प्रपोजिशन। तो एनालिटिक प्रपोजिशन का जो एग्जाम्पल
वो ए प्रायरी प्रपोजिशन का एग्जाम्पल भी चलेगा, वो वो एग्जाम्पल भी चलेगा, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ये एग्जाम्पल भी चलेगा, क्योंकि बैचलर्स ये इसको एनालिसिस करने से ही वो अनमैरिड है ये हम जान सकते हैं, ठीक है ना। और कांट का दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो है ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड। ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड माना ऑल बॉडीज भी ऑल बॉडीज ही एक्सटेंडेड होता है, तो बॉडी माना ही वो एक्सटेंडेड ही है, ठीक है ना। बॉडी इटसेल्फ एक्सटेंडेड ही है, इसलिए बॉडी ये जो सब्जेक्ट है और एक्सटेंडेड ये है प्रेडिकेट। बॉडीज़ ये है सब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ये है प्रेडिकेट। बॉडीज़ ये सब्जेक्ट को हम लोग जब एक्सप्लेन करता है तो तब ये एक्सटेंडेड है ये हम लोग जान जाता है। तो इसका माना क्या है, इसका माना ये है कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने से ही प्रेडिकेट मिल जाता है, इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है অ্যানালিটিক প্রপোজিশন। তাহলে এই ধরনের বচন আমরা কি পেলাম, এই ধরনের বচন হচ্ছে আমাদের বিশ্লেষক বচন। আচ্ছা, এবার আমরা সিনথেটিক বচন দেখি, বা এবার আমরা সংশ্লেষক বচন দেখি। সংশ্লেষক বচন কি বলছে না, যে বচনের উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে আমরা বিধেয়কে পাই না, বিধেয় কী করছে, একটা নতুন কনসেপ্ট কিছু দিচ্ছে, নতুন ধারণা দিচ্ছে, কেমন মানে যেখানে উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে কখনোই বিধেয়কে পাচ্ছি না, এটাই কান্টের বক্তব্য। আচ্ছা, ভালো কথা। এখন উদাহরণ কি নিতে পারি, উদাহরণ আমরা নিতে পারি কি যে অল ব্যাচেলার্স আর অ্যালোন, বা সকল অবিবাহিত পুরুষই একা, এই ধরনের উদাহরণ আমরা নিতে পারি এখানে, যে সব অবিবাহিত পুরুষই একা। এখন সব অবিবাহিত পুরুষ একা এই ধরনের উদাহরণে আমি যখন উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করছি অবিবাহিত পুরুষ, তখন আমরা কি পাচ্ছি, অবিবাহিত পুরুষ মানে হচ্ছে তারা হচ্ছে যারা বিবাহিত নয় তারাই হচ্ছে অবিবাহিত, ঠিক আছে। বিবাহিত না হওয়ায় মানেই হচ্ছে তারা অবিবাহিত, একে আমরা এক্সপ্লেন করে তাই পাচ্ছি, মানে এই উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে আমরা তাই পাচ্ছি। কিন্তু সব অবিবাহিত পুরুষ যে একা, এটা কিন্তু আমরা এই উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে পাচ্ছি না। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে আমি উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে কিন্তু বিধেয়কে পেলাম না, কিন্তু বিধেয়র কনসেপ্ট কি করছে না, উদ্দেশ্যের কনসেপ্টকে বিশ্লেষণ করে তো পেলাম না, কিন্তু বিধেয়র কনসেপ্ট কী করছে না, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু নতুন বিষয় জানাচ্ছে, যেন কিছু একটা নতুন বিষয় জানাচ্ছে। এই জন্য এই ধরনের বচনকে আমরা বলছি সংশ্লেষক বচন, কেমন। এই যে কিন্তু আমরা দেখছি কি এই ধরনের বচনটা কি হচ্ছে না, উদ্দেশ্যের কনসেপ্টের সাথে একটা রিলেটেডও রয়েছে। সব অবিবাহিত পুরুষ একা, এই ধরনের কথা কিন্তু আমরা দেখছি যে অবিবাহিত পুরুষ মানেই কি তার বিয়ে হয়নি, সে অবিবাহিত মানে তার বিয়ে হয়নি, তো ন্যাচারালি সে একাই হবে। কিন্তু আমরা এখানে উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে কিন্তু বিধেয়কে পাচ্ছি না, তাহলে বিধেয় কিন্তু একটা নতুন কনসেপ্ট জানাচ্ছে, সেই জন্য এই ধরনের বচন হচ্ছে সংশ্লেষক বচন। অর্থাৎ এখানে আমি কি করছি না, উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে বিধেয়কে পাই না, বিধেয় কনসেপ্ট একটা নতুন কনসেপ্ট জানায়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্য জানায়, সেই জন্য এই ধরনের বচন হচ্ছে সংশ্লেষক বচন। তাহলে যখন আমি বলছি সকল অবিবাহিত পুরুষ হয় একা, তখন এই অবিবাহিত পুরুষ এই উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে আমি একা এই বিধেয়কে আমি পাচ্ছি না, ঠিক আছে না। তাহলে একা এই বিধেয়কে আমি এই অবিবাহিত পুরুষ এই উদ্দেশ্যর মধ্যে পাচ্ছি না, তাহলে একা এই যে বিধেয়টা, এই একা বিধেয়টা কি করছে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্য জানাচ্ছে, সেই জন্য এই ধরনের বচন হচ্ছে সংশ্লেষক বচন। কান্টের দেওয়া উদাহরণ আমরা দেখি। কান্ট কি বলছেন, কান্ট আবার সেই জড়বস্তু দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে সকল জড়বস্তুই হয় ওজনযুক্ত, সকল জড়বস্তুরই ওজন আছে। কান্ট এই ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন। আচ্ছা, জড়বস্তু এই উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই জড়বস্তুর বিস্তার আছে, কিন্তু জড়বস্তুর ওজন আছে এই কথাটা কিন্তু আমরা জড়বস্তু এই উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে পাই না। অর্থাৎ জড়বস্তুর কনসেপ্টের মধ্যে বা কনসেপ্টকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কিন্তু ওজন আছে এই কনসেপ্ট পাই না, ফলে ওজন আছে এই কনসেপ্টটা কিন্তু জড়বস্তু সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্য, সেই জন্য এই ধরনের বচন হচ্ছে আমার সংশ্লেষক বচন কান্টের মতে। তাহলে কান্ট কি বলছেন যে সকল জড়বস্তু হয় এমন যার ওজন আছে, তাহলে এই ধরনের বচন হচ্ছে সংশ্লেষক বচন। কারণ কি, জড়বস্তু এই উদ্দেশ্যর মধ্যে ওজন আছে এই বিধেয় নিহিত নেই, বা জড়বস্তু এই উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে ওজন এই বিধেয়কে আমরা পাই না, সেই জন্য এই ধরনের বচন হচ্ছে
কান্টের মতে সংশ্লেষক বচন। अच्छा, तो सिंथेटिक वचन क्या है? सिंथेटिक वचन है जिसका जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है उसको एनालिसिस करने से प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट नहीं मिल जाता, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नया कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने से प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट नहीं मिल जाता। इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है सिंथेटिक प्रपोजिशन। तो सिंथेटिक प्रपोजिशन का जो एग्जाम्पल हम लोग लिया है वो है कि ऑल बॉडीज आर जो हम लोग ये एग्जाम्पल लिया है ये है कि ऑल अनमेरिड ऑल बैचलर्स आर अलोन। ये एग्जाम्पल हम लोग लिया है, ऑल बैचलर्स आर अलोन। बैचलर्स इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने से अलोन ये प्रेडिकेट नहीं मिल जाता, ठीक है ना। अलोन ये प्रेडिकेट कुछ नया इंफॉर्मेशन देता है बैचलर्स के ऊपर, इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है सिंथेटिक प्रपोजिशन, ठीक है ना। लेकिन सिंथेटिक प्रपोजिशन का प्रेडिकेट सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड भी है, ठीक है। इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है सिंथेटिक प्रपोजिशन। और कांट का दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो है ऑल बॉडीज आर हेवी। बॉडीज़ को ये बॉडी इसको ये सब्जेक्ट है और हेवी ये प्रेडिकेट है। अच्छा, बॉडी इसको एनालिसिस करने से ये एक्सटेंडेड ये तो मिल जाता है, लेकिन ये हेवी है ये नहीं मिल जाता। इसलिए हेवी ये जो प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट है ये हेवी है, ये प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट के ऊपर कुछ नया इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है सिंथेटिक प्रपोजिशन। कांट के अकॉर्डिंग टू कांट इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है सिंथेटिक प्रपोजिशन। अच्छा, এখন আমরা দেখব পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন। আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা তো এটা জেনেছি যে কান্ট কি বলছেন, তিন ধরনের বচন, এই ধরনের বচনগুলোকে পরস্পর যখন আমরা মিশিয়ে দেওয়ার ফলে আমরা যে চার ধরনের বচন পাচ্ছি সেগুলো কি না পূর্বত সিদ্ধ বিশ্লেষক, পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক, তারপরে কি না তারপরে হচ্ছে পূর্বত সিদ্ধ বিশ্লেষক, পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক, তারপরে কি না পূর্বত সিদ্ধ বিশ্লেষক পরতসাধ্য এবং বিশ্লেষক পরতসাধ্য এবং সংশ্লেষক পরতসাধ্য, এই চার ধরনের বচন আমরা পাচ্ছি। इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन को मिक्स करने से हम लोग 4 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन हम लोगों का मिल जाता है। वो क्या क्या है? वो है एक है एप्राराई एनालिटिक। कांट इसको स्वीकार किया है क्योंकि कांट को मानना है कि जो एनालिटिक प्रपोजिशन है वो सब एप्राराई है। तो एप्राराई एनालिटिक प्रपोजिशन कांट माना है। एप्राराई सिंथेटिक कांट माना है, कांट स्वीकार किया है। कांट का मानना है ये कि एप्राराई सिंथेटिक प्रपोजिशन है, लेकिन एनालिटिक ए पोस्टेरियोरी इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन कांट नहीं माना है। और जो सिंथेटिक एप्राराई है, सिंथेटिक ए पोस्टेरियोरी है, इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन को भी कांट माना है। सिंथेटिक ए पोस्टेरियोरी प्रपोजिशन भी है, कांट को ये मानना है। तो कांट थ्री टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन माना है। एक है एप्राराई एनालिटिक, एक है एप्राराई सिंथेटिक और एक है ए पोस्टेरियोरी सिंथेटिक, ठीक है, और सिंथेटिक ए पोस्टेरियोरी, ये तीनों टाइप ऑफ प्रपोजिशन कांट माना है। अब हम लोग देखते हैं एप्राराई सिंथेटिक प्रपोजिशन
प्रपोजिशन का एग्जाम्पल। ठीक है। আচ্ছা, কান্ট তাহলে এই ধরনের বচনগুলোকে মিক্স করে কান্ট তিন ধরনের বচন, চার ধরনের বচনের কথা কান্ট বলেছেন। কি কি না, পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক, আমরা জানি সকল বিশ্লেষক বচনই কান্টের মতে পূর্বতসিদ্ধ। তাহলে পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক বচন হয়। আচ্ছা, পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক, কান্ট বলেছেন এই ধরনের বচন হয়। তার মানে কি, পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভাবনাও কান্ট স্বীকার করেছেন। আচ্ছা, কিন্তু বিশ্লেষক পরতসাধ্য, কান্ট এই ধরনের বচন স্বীকার করেননি। কারণ কান্টের মতে কি, যা বিশ্লেষক তা কখনো পরতসাধ্য হতে পারে না। ফলে তৃতীয় নম্বর বচনের সম্ভাবনা একেবারেই কান্ট মানেননি। বিশ্লেষক পরতসাধ্য এই ধরনের বচন কখনোই হয় না। আচ্ছা, এরপরে কি, সংশ্লেষক পরতসাধ্য, কান্ট বলেছেন হয়। সংশ্লেষক, যা সংশ্লেষক তা পরতসাধ্যও বটে আর একদিক থেকে। ফলে মানে কোনো কোনো সংশ্লেষক বচন পরতসাধ্যও বটে। কারণ কি, সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধও হয়। ফলে আমাদের সংশ্লেষক বচনে আমরা দু ধরনের ভাগ পেয়েছি, সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধও হয়, সংশ্লেষক পরতসাধ্যও হয়। ফলে সংশ্লেষক পরতসাধ্য বচনের সম্ভাবনাও কান্ট স্বীকার করেছে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব কি সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচনের এক্সাম্পল বা উদাহরণ। আচ্ছা, সেখানে কান্টের দেওয়া বিখ্যাত উদাহরণটা কি, 7 + 5 = 12 = 12। 7 + 5 = 12। আচ্ছা, 7 + 5 = 12, এই যে উদাহরণটা, এই উদাহরণের মধ্যে 7 + 5 এইটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য এবং =12 এটা হচ্ছে আমার বিধেয়। এখন এই ধরনের বচনকে, এটা তো গাণিতিক বচন, কান্ট এই ধরনের গাণিতিক বচনকে, কান্ট বলেছেন এই ধরনের বচন একাধারে সংশ্লেষক বটে, আবার অন্যদিকে এই ধরনের বচন পূর্বতসিদ্ধও বটে। কি করে? এই ধরনের বচন কেন বিশ্লেষক নয়? লোকের তো প্রশ্ন হবেই, এই ধরনের বচন তো বিশ্লেষক, পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক হওয়ার কথা। কিন্তু কান্ট বলেছেন এই ধরনের বচন পূর্বতসিদ্ধ, নিশ্চয়ই অবশ্যই এটা পূর্বতসিদ্ধ, কারণ এই ধরনের বচনকে জানার জন্য আমার অভিজ্ঞতা সাহায্য নিতে হয় না। তাই জন্য এই ধরনের বচন অবশ্যই পূর্বতসিদ্ধ, যেহেতু এটা গাণিতিক বচন, এর জন্য কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই ধরনের বচন অবশ্যই সংশ্লেষক। কেন? কারণ কান্ট দেখিয়েছেন যে 7 + 5 এই যে আমার উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যকে যখন আমি বিশ্লেষণ করি তখন কিন্তু আমরা বিধেয়কে পাই না, এবং বিধেয়র যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্ট কিন্তু একটা নতুন কনসেপ্ট দেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, একটা নতুন ধারণা দেয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। 7-এর মধ্যে 12 আছে? নেই। প্লাস 7কে আমি যদি এক এক করে ভাগ করি, তাহলে 7 বার 1 পাবো। তার মধ্যে কি 12 পাবো? না। প্লাস যোগ চিহ্নর মধ্যে কি 12 পাবো? না। 5কে এক করে 5 বার যদি আমি ভাগ করি, তার মধ্যে কি 12 পাবো? না। তাহলে আমি এগুলোকে বিশ্লেষণ করে 12র ধারণাকে পাই না। সেই জন্য 12র ধারণা কি হচ্ছে না, উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে যেহেতু পাওয়া যায় না, তাহলে 12 এই বিধেয় একটা নতুন কনসেপ্ট দিচ্ছে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। সেই জন্য এই ধরনের বচনকে কান্ট বলেছেন এই ধরনের বচন হচ্ছে সংশ্লেষক। এই ধরনের বচনকে কান্ট কিন্তু বিশ্লেষক বলেননি, কিন্তু কান্ট এই ধরনের বচনকে পূর্বতসিদ্ধ বলেছেন। যেহেতু কান্ট জানেন, এবং আমরা সবাই জানি যে গণিতের বচনকে জানার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না, তাই কান্টের মতে এই ধরনের বচন একাধারে পূর্বতসিদ্ধও বটে, আবার অন্যদিকে সংশ্লেষকও বটে। तो कांट माना है, कांट का ये जो सिंथेटिक एप्रायराई इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन का जो एग्जाम्पल है, कांट का जो दिया हुआ जो फेमस एग्जाम्पल है वो है 7 + 5 = 12। तो इस टाइप ऑफ मैथमेटिकल जो एग्जाम्पल है, इस टाइप ऑफ एग्जाम्पल को ही कांट बोला है ये एग्जाम्पल एक साइड से ये एप्रायराई भी है और दूसरे साइड से ये सिंथेटिक भी है। इसको कांट एनालिटिक नहीं बोला, ठीक है ना। इसको कांट का व्यू है ये एक साइड से सिंथेटिक है और दूसरा साइड से ये एप्रायराई है, लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। क्यों एनालिटिक नहीं है? अच्छा, क्यों एप्रायराई है? एप्रायराई है इसलिए क्योंकि इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन को जानने के लिए हम लोगों का एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। इस टाइप ऑफ एग्जाम्पल को जानने के लिए हम लोगों का एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, इसलिए ये है एप्रायराई प्रपोजिशन। और ये एनालिटिक क्यों नहीं है? एनालिटिक नहीं है
एनालिटिक नहीं है, इसका ये कारण है कि इसका जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? कैसे नहीं है? देखो इसका जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, इस सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से हम लोगों का प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट नहीं मिल जाता। क्यों? 7 को एक्सप्लेन करने से क्या मिल जाता? 1 2 3 4 करके 7, 1 2 3 4 5 6 7 मिल जाता है। प्लस है 5 को एक्सप्लेन करने से 1 2 3 4 5 मिल जाता है। तो इसके अंदर ये 12 का कॉन्सेप्ट है नहीं है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इस प्रपोजिशन का सब्जेक्ट क्या है? 7 + 5 = 12। इस प्रपोजिशन का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है 7 + 5 और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है = 12। तो ये = 12 जो है ये इस 7 + 5 के अंदर नहीं है। 7 + 5 को एक्सप्लेन करने से 12 नहीं मिल जाता। 12 एक नया कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन को कांट बोला है ये सिंथेटिक प्रपोजिशन, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है इसको एक्सप्लेन करने से प्रेडिकेट नहीं मिल जाता। इसलिए इस टाइप ऑफ प्रपोजिशन है, एक साइड से सिंथेटिक भी है और दूसरे साइड से ये एप्राराई भी है। তাহলে আজকে আমরা বুঝলাম সিনথেটিক এপ্রারাই বা সংশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ বচন এবং আমরা অন্যান্য সংশ্লেষক বিশ্লেষক পূর্বতসিদ্ধ পরতসাধ্য বচন এইগুলো সবটাই আজকে আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে, আজকে এই অবধি।